Despite reports of SOPO being collected from Martori vendors in Ponda, the Chief Minister clarified that the notification for exemption is already in place. He explained that the delay was only due to the weekend and assured that it would be formally notified by late evening, ensuring no burden on local vendors during the festive season. सरकारान सपोर्ट घेतलो तुमचो घेवं जायना आसलो काय तुमी दिवपाक रेडी आसली आमकां काय खबर नसली पण सरकारान आश्वासन दिल्लें न्ही दर असेंब्लीन की सपोर्ट घेवचो ना तुमचे कडल्यान म्हणून पेपरार दिल्लें पण काय ना दिवपाचो दिलो तुमी सपोर्ट दिलो घेतलो 200 रुपया कितें जाग्या प्रमाणे दुदय घेतलो 300 रुपया घेतलो आतां तूं कितले दीस बसतली हांगासर हो आतां 300 घेतलो तो एका दिसाचो सगळ्याचे 300 तुमी सांगू ना तांकां की मुख्यमंत्री आमकां दिवं नाका म्हणल्या म्हणून सगळ्यांनी घेतलो तुम्ही खंयची आई गोयेली हाड म्हणटा ते कितलो घेतलो टॅक्स कितलो घेतलो तुजे कडल्यान 150 रुपया घेतले आज 150 घेतले काल 100 घेतले बाबा जोडली कितले किलो आणि 250 रुपयान त्यांचे पोट भरले हय आणि आता गणपतीची पावती काढून घेतले तर त्यांची 200 घेतले दिवपाचे खंयचे म्हणजे तुम्ही खंय तरी म्हाका दिसता अशे पयशे वांटूकच सोपोवपाचे हय वाटूकच सोपोवपाचे आमी घराकडे चल म्हणटा नाल्यार घरा कडेन चल म्हणटा म्हळ्यार सीएमान फक्त तुमची फटवणूक केल्ल्या भशेन केली पोट भरपाचे आमचे न्हू गरिबा पळोवपा ना ते येयल्या न्हू खूब तेजी कितें कशी करता ताका हांव तू खंयच्यान येयली थोडेच्यान येयला वता मागपा येता मरे आमी आजून रस्तो करूं ना हा बेतोडा रस्तो अजून ना तो ना. करू ना अजून तो ना कितलो सांगला सामान कोण सांगला अजून घेऊ ना तुमका कितलो कित्याक लागून घेऊ ना मुख्यमंत्र्यान म्हणलेले सोपो घेवचो ना म्हणून तुमचो कोणाचोच ताका लागून दिवना मगे थोड्यांनी दिल्या सोपो घेवपाचें नोटिफिकेशन तेंच्या कडेन पर्यंत पावलां त्या खातीर तेंच्यांनी नोटिफिकेशनाचो कन्सिडर करून तांच्यांनी गोवन माटोळी हे करपी आपण तेंच्या कडल्यान सोपो घेवचो न्ही नोटिफिकेशन ऑलरेडी आयज तेंच्या कडेन पावतलें थोडेशें डिले जाल्लें शेनवार आयतार आशिल्लो